Zašto je Lizu Danilovgradu? Čak su policajaci na granici mi to pitali. Pa zato što prošle godine, kada sam snimala za Nikšić, upoznala sam Srđana, koji vodi stranicu Visit Danilovgrad. Ispričao mi je o svim stvarima koje možete raditi u Danilovgradu, ali nisam mu verovala. A onda, onaj film koji sam snimala za Nikšić dobio nagradu. Da to proslavim, posjetila sam bal magraca. Totalno normalan način da slaviš pobjedu. A još jednom sam srela Srđana. Sad ćemo, znači, da iskoristim priliku da najavim saradnju našu buduću i da se nadamo da će vrlo brzo i Danilovgrad dočekati onakvu prezentaciju kao što je imao Nikšić. Mislim da je bio malo ljubomoran što je Nikšić povukao svu pažnju. Tako sam ove godine sa Vespom konačno odlučila da dođem u Danilovgrad, da vidim o čemu se radi. Hoće li ovaj video imati više pregleda od komšije Nikšića? Vidjet ćemo. U posljednjoj epizodi smo završili u Podgorici, ali to nije bila naša krajnja destinacija. To je zapravo bio Danilovgrad. Jeste nije najposjećenije mjesto u Crnogori, ali sam bila već 3 puta u mjesto mora. Vožnja, kvadava pored planina, dobra vinarija, bal magaraca i puno aktivnosti na reci Zeti. Ajde da počnemo tamo. Here we go again. Prebrzi. Ovo nije snimanje filma, ovo je snimanje trke. Sada idem Žarka da me snima, da malo uživam. Evo bre, jednom ruko radim, jednom snimam i poslije ja Crnogorac. Baš imaš poverenje u mene, to je dobro. To što sam preključio lupo od rolanog ranu, ništa. A dobro, i ti si danas. Dobila si smok. To je to. Znaš, ko da bacaš koplje sad. Ponekad voli da da svoje komentare. Ja su kolege, oba. Kako nemate poštovanje prema meni? Hoću da plačem. Ovo je Crna Gora, ovdje se ne radi. Ja sam se lako prilagodio. Vozili smo kajaka sa Srđanom i sa njegovom porodicom. Evo Dušan kako postane pravi Crnogorac. Crnogorsko veslanje. Nekad voli da snima sam sebe. Okreni kameru. Neću snimam most, šta tebe da snimam više? Razbi nas. Gotovo, srećom nije pivo ovdje. Da li je neko rekao pivo? Izlaz. Zadnja, majstore. Ovdje je stvarno raj za ljubitelje prirode. Dosta mene. Ništa, vala. Imali smo mali piknik. Okreni kameru. Ne, treba. Posle puno veslanja, odmaranja, sunca i borba vode, vreme je da se vratimo nazad, da nešto jedemo u Konovi sferi, koji se nalazi odmah pored reke. Čekali su nas riblja čorba i sveže pastrumke iz reke. Ako ste gladni, preporučili bi da zažmurite za ovaj deo. A naravno, ovaj video ne bi bio kompletan ako nismo posjetili centar grada, koji ima izložbu spomenika. To treba da se digne gore, ali to jednu noć smo se napili i onda smo ga prebačili i ostalo je tako. A ono je ovca, ali ona ne daje ni vunu ni nju, nego samo tu stoji. Ništa, znači ovca ništa. Najfotogeničnije mjesto u Danilovgradu jeste rijeka Zeta, gdje ribari uživaju u miru i tišini. Gle ove slike i snimak koji nemaju nikakve filtre. Ova reka sija. I našla sam Vesninov strica. On je iz Danilovgrada. I za najbolji noćni provod u gradu, to je u Pick and Pop. A će ne pići? Stižu, ali večeras. Baš smo se dobro proveli. Došli smo da radimo i morali smo rano da se probudimo. Ali prvo moramo da objasnim zašto je ovaj hotel jedan ponosan simbol Danilovgrada. Ranije je hotel Zeta bio popularno mjesto za mnogobrojne goste, za okupljanje i održavanje velikih proslava. Međutim, sve se promijenilo 90-ih, a hotel je propadao. U 2021. godini renoviran je i postao hotel sa 4 zvezdice.
vraćajući u nekadašnji oblik i stil koji pamte stariji posjetioci. Hvala vam što ste nas dočekali, Hotel Zeta. Danas je pun dan i već smo na 5 minuta. Joj, moram malo da ubrzavam priču. Danas se vratimo u prirodi, na planinu po Nikvicu. Ne bih preporučila voziti Vespu na ovom putu, samo ako imate off-road Vespa. To nije tako loša ideja. Ne. Ok. Vidite li kako je Žarko poboljšavao u snimanju? Vidi kako je on vredan. Malo je jezero, ali smo rešili da ću da budem prva osoba koja vozi čamac u ovom jezeru. Možda bi trebalo da napravim malo slow motion klip sa ovim pesmom, koja je copyrighted. Nema veze, sad ću da pevam. It's amore. Pazi. Ali stvarno pazi, Žarko. Prvi dan koje sam vozila Vespu, udarila sam slučajno 2 velika pakirana motora. Osjetim malo krivo što vozim quad umjesto Vespe. Upalili smo vatru pošto su svi bili gladni. Pogotovo Žarko. On se ugojio 5 kila od kad smo se upoznali. On dobro jede kod kuće, ali danas će biti dovoljno kobaje. I naravno, ne zaboravite da pokupite svoje smeće nakon što odete. Čuvajmo lepotu Crne Gore. Ćao konjo, moramo da idemo. Ali malo smo se izgubili. Krenuli ste se kulaši. Samo pravo, Mi smo tamo i krenuli. samo pravo. Mi smo i krenuli se kolaši. Krenuli s puta. Ajmo se vratiti nazad. Jer ovaj put se kulaši. A mi smo i krenuli u kolaši. Što je ovo sad? Ali dobro, to je. Sve je dobro dok nas prati, da. 5 minutes later. A majko, sad ste bili ispred mene. Dođo ste jebo. A ovo nije normalno. Jel imaš malo goriva za nas? Ovo te falilo. Ponovo smo se izgubili posle ovoga, ali nisam snimala. Bili smo u hotelu i sada se vratimo na kampovanje. Ovo je, znaš šta je ovo? Oni su šatori u Visu. Sad ćemo da vidimo šta oni imaju što se tiče opreme. Ovdje ima kuhinja. Imaju sač. Još ima krompire. I logorska vatra. Ima najveći bojler na svijetu. Nije loše. Kako treba? Mnogo su čiste. Imam ovaj kamp, imam baš dosta mjesta za kampovanje. I puno mjesta za kampere. I ovo je centar svega. Njihova kuhinja, bar, restoran i ponekad i mjesto za žurke. Ali danas je nama mjesto za ručak. Moramo da imamo nešto u stomaku da posjetimo vinariju Keković. Kristina, koje su vaše vrste vina, o čemu ste ponosne iz Crne Gore? Prva je vranac, nakon toga kratošije, nakon toga imamo krstač i međutim žižak je također jedna autohtona sorta. Ovdje možete da vidite i neke nagrade koje smo mi osvajali sve do danas. Ovo je naša nova sala sa kojom smo prošle godine proširili naš kapacitet za nekih 35.000 litara. To je baš puno vina. Imamo i male 3 sobe, da, kad se neko napije ima mjesta. Nažalost, samo za 6 osoba, ali kad se probudite i ova balkonska vrata sa sve pogledom na vinograd budu fantastični. I ljeti je ovdje planirana da bude, da kažem, neka mini terasica sa stolovima da bi ljudi mogli da imaju ljepši pogled dok degustiraju i polako kreću rezervacije za degustaciju vina, za posjete vinari i za školu vina. Tako da ako budete tu slobodno dođete, meni će biti zadovoljstvo da pričamo o vinima, da učimo osnovne stvari. Hvala puno, Kristina. Retko ko ima toliko strast, ljubav i ponos prema svom radu. Nekada moram da mešam radosled, da bi lepo ispričala priču. Krenuli smo sa sunčanim danima, akcijom i veselim ljudima, poštujući grad i sugrađane, prikazujući sve simbole na kojima su ponosni. Prilagodili smo se za turiste koji voli prirodu i kampovanje, kao i za one koje biraju luksuz i udobnost. A nisam zaboravila autentične delove koje su meni dragi i simpatični. Ali zapravo
Naša priča je počela ovdje, u hotelu Sokoline. Primetila sam da nije bio bučno, muzika nije smetala. Ljudi su jednostavno sedeli u miru i upijali pogled planina. A nedaleko od nas nalazi se najsvetije mjesto u Crnogori, manastir Ostrog. Posle više od 1000 bezbednih kilometara vespom, pronalaženja ljubavi i stvaranja bezbrojnih nezaboravnih uspomena, razmišljam da možda sve ovo nije bilo slučajno. Možda je neko od uvek bio pored mene. Ono što sam naučila iz ove avanture i svih događaja u mom životu do sada jeste da kada ljudi kažu slušajte srce, to zapravo predstavlja glas Božji. To su ljubav, nada, strast, faktori koji pomažu da se ostvare svi vaši snovi. Hvala vam što me pratite ove 3 godine, dok sam postepeno ostvarivala svoje snove. Želim vam srećnu novu godinu ispunjenu ljubavlju, avanturima i ostvarivanjem vaših snova. Hej, ovo nije kraj videa. Ima nešto da vam dam. Da li želite da osvojite priliku da putujete sa prijateljem ili sa dragom osobom u Danilovgrad? Ostanite u hotelu sa 4 zvezdice sa doručkom i flašom šampanca i uživajte u kajaku ili raftingu sa gumama na reci Zeti. Dobrodošli na moj prvi giveaway. Da biste učestvovali, pratite Visit Danilovgrad i Hotel Sokoline na Instagramu i pronađite objavu koje tako izgleda. I tagujete osoba sa kim želiš da putuješ i naravno možeš i više ljudi da bi povećali vašu šansu da pobedite. Ne morate da mene pratite, ali ako želite, moj Instagram je Liz Learns Serbian, to je Liz uči srpski na engleskom. Objavit ćemo podmetnika. Imamo beleške, moram da pogledam. 7. januara. Stavit ću link za objavu u opisama i u komentarima. Srećno svima i vidimo se uskoro. Ćao!